L'1 de setembre de 1939, amb la invasió de Polònia, l'Alemanya nazi va acabar per dinamitzar el panorama europeu, el qual ja portava un temps en tensió a causa de l'augment del feixisme, donant inici així a la Segona Guerra Mundial. Si bé és cert que aquesta guerra es va globalitzar, tenim clar quins van ser els actors principals. Pel que respecta al bàndol nomenat Potències de l'Eix, tenim Alemanya, Japó i Itàlia. I respecte al seu adversari, el bàndol nomenat els Aliats, tenim a la URSS, Anglaterra, Estats Units i Xina. Is everybody happy? Cried the sergeant looking up. Our hero feebly answered yes, and then they stood him up. He jumped into the icy blast, his static line and hook, and he ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. La statua del santo vigila sul passo del piccolo San Bernardo. Qui passò Napoleone diretto verso l'Italia. Qui passano i soldati italiani diretti verso la Francia. Encara que aquest conflicte no va tenir una cronologia molt llarga, ja que va finalitzar amb la rendició de Japó el 2 de setembre de 1945, sí que ha estat considerat com el més mortífer de la història. En total s'estima que hi van haver entre 70 i 80 milions de morts, sent els civils els més perjudicats amb més de 50 milions. Si ho desglossem per països, els més afectats són la Unió Soviètica amb més de 26 milions i la Xina amb més de 15 milions. Pel que respecta a Europa, mentre que Alemanya va tenir uns 100 milions de morts, Anglaterra i França van tenir al voltant de mig milió cadascun. A banda de les despeses humanes, hi ha que tenir en compte que aquesta guerra va devastar Europa, amb centenars de milers d'infraestructures destruïdes, carreteres, ponts, xarxes ferroviàries, ports, i la destrucció de gran part de les ciutats, fàbriques i habitatges a causa dels bombardejos. La Segona Guerra Mundial va marcar un punt d'inflexió en la història de la humanitat, ja que a causa del seu debilitament, Europa va perdre la seva preeminència mundial envers els dos grans blocs, els Estats Units i la URSS. Per tant, a conseqüència de la rellevància que tindrà aquest conflicte, em resulta interessant analitzar com va ser reflectit per la propaganda franquista. Pel que respecta a l'estudi de com va ser tractada la Segona Guerra Mundial a través de la propaganda franquista, la principal font d'informació de la que disposem és el NODO, és a dir, Noticieros y Documentales Cinematográficos. Aquest va ser l'organisme estatal encarregat de la producció cinematogràfica dels noticieris espanyols durant tot el franquisme i fins als primers anys de la democràcia. L'origen d'aquesta entitat és primordial per al nostre estudi, ja que el NODO va ser creat amb l'objectiu de legitimar el règim franquista. De fet, va ser creat per la Vicesecretaria d'Educació Popular a finals de 1942. Per aquest motiu, les seves emissions ens mostren quins missatges volia enviar la propaganda franquista a la població. Cal tenir en compte que per tal de veure la posició del règim davant la Segona Guerra Mundial amb aquests materials tenim un problema, i és la seva tardana aparició. El primer nodo es va estrenar el 4 de gener de 1943, quan Alemanya estava clarament en retrocés i els sectors intervencionistes estaven aïllats del govern espanyol. A partir del desembarcament dels aliats en el nord d'Àfrica en novembre de 1942, la política exterior del règim va estar encaminada cap a una lenta desvinculació de les potències de l'eix i un restabliment de les relacions diplomàtiques amb les potències aliades. És per això que no veurem als noticiaris missatges de caràcter molt germanòfil, encara que, com veurem a continuació, durant els primers mesos de vida del nodo, la guerra només era vista des del punt de vista de les potències de l'eix. De fet, com bé ens diu la doctora Mercedes Rodríguez, durant aquests primers mesos hi haurà tensions entre el cap de la Vicesecretaria d'Educació Popular, Gabriel Arias Salgado, i el ministre d'Exteriors, el comte de Jordana, ja que aquest volia que el nodo fos coherent amb la nova línia política de l'Estat. Si analitzem els noticiaris que ocupen la cronologia de la Segona Guerra Mundial, podem diferenciar de manera clara tres tendències. Una fase d'orientació germanòfila, una fase d'equilibri informatiu i, per últim, una fase d'hegemonia aliada.
Durant els primers 7 mesos de vida del nodo, la guerra era coberta exclusivament amb reportatges de l'Eix, majoritàriament dels noticiaris alemanys i en menor mesura de l'italià i japonès. De la mateixa manera, també hi havia notícies de producció pròpia, les quals estaven dedicades a la Divisió Blava. Durant aquesta primera fase podem veure quina era realment la visió del règim sobre la guerra, en quin bàndol estava alineat. Amb aquests primers episodis podem veure una glorificació de l'exèrcit alemany, ja que el narrador sempre parla de la destresa i de l'heroisme d'aquests soldats. Aquest aspecte també passa quan hi ha notícies sobre la Divisió Blava. Per l'altra banda, també podem veure una idealització de la guerra, ja que quan apareixen hospitals de campanya són imatges idíl·liques i amb somriures, no mostren els horrors i la realitat de la guerra. Per últim, també cal destacar l'important missatge anticomunista que hi podem trobar en aquests primers noticiaris. El canciller del Reich, Adolfo Hitler, recibe la visita en su cuartel general de nuestro ministro secretario. En nombre del caudillo, el ministro de Asuntos Exteriores, general Conde de Jordana, preside el traslado de los restos del que fue embajador de Alemania en España, excelentísimo señor Hans von Moltke, a quien por expresa disposición del jefe del Estado se tributaron honores de capitán general con mando en plaza. El féretro es depositado sobre un armón de artillería. Sobre la caja mortuoria se colocan las coronas de flores. Como portadores de las cintas van el presidente de las Cortes Españolas, el jefe de la Casa Militar de Su Excelencia el Generalísimo, teniente general Muñoz Grandes, el embajador de Portugal en España, don Pedro Teotonio Pereira, y otras ilustres personalidades. El cónsul general de Alemania es portador de un almohadón de negro terciopelo en el que van depositadas las condecoraciones que poseía el finado. Un enorme gentío, a los lados de la avenida del Generalísimo, presencia el paso del cortejo fúnebre con emocionado respeto. Al llegar la comitiva fúnebre a la glorieta de Atocha, las fuerzas militares desfilan ante el cadáver en homenaje a la memoria del que fue ilustre representante diplomático de Alemania. Las tropas japonesas se reúnen para dar gracias al emperador. En el transcurso de un año, el Japón ha conquistado una superficie de 4.800.000 kilómetros cuadrados. Submarinos alemanes en el Atlántico Meridional. Su misión en este caso es la de pasar a bordo a la tripulación del crucero auxiliar germano Atlantis, que fue hundido después de navegar victoriosamente durante cerca de 2 años. El Atlantis había echado a pique más de 150.000 toneladas de buques enemigos. Los soviets intentan romper el férreo cerco tendido en torno a la ciudad y abastecer con alimentos y munición a sus posiciones avanzadas, pero la artillería alemana, empleándose con matemática precisión, hace fracasar una vez más los intentos de las fuerzas bolcheviques. En el sector central del frente ruso, Alemania mantiene contra el enemigo soviético, la dureza del clima y del terreno, su gran batalla defensiva. Aviones bolcheviques de combate atacan a las posiciones alemanas, pero las fuerzas enemigas se estrellan día y noche contra estos bastiones que defienden a Europa. Las indicaciones de adversario arde y adversario se abate jalonan las victorias de estos cazas nocturnos alemanes que han derribado hasta ahora más de 1000 aviones atacantes. Cada banderín señala un servicio cumplido. El sumergible, que ha establecido contacto con otras unidades italianas, continúa la ruta realizando su arriesgada y heroica misión. La cámara del noticiario recoge las gigantescas e impresionantes flores de humo que se elevan desde los objetivos bombardeados certeramente por la heroica aviación alemana. Para
servir a las necesidades de la dura lucha entablada contra los soviets, Alemania trabaja con ritmo creciente en la fabricación de armamento de todas clases. Medidas especiales permiten elevar notablemente la producción del acero. Han mejorado los métodos de fabricación y con ellos también los resultados. La producción de municiones aumenta en gran escala y en el pasado mes fueron fabricadas más que en un semestre del pasado año. Se ha cuadruplicado la producción de cañones ligeros y pesados. El Führer, en su cuartel general, entrega las hojas de roble, insignia de la condecoración de Caballero de la Cruz de Hierro, otorgada al heroico teniente general español don Agustín Muñoz Grandes, encarnación y símbolo de las virtudes militares de la gloriosa División Azul, que en los campos de batalla de Rusia lucha contra los enemigos de la civilización occidental. Celia Jiménez, madrina de la División Azul, visita un hospital español en el frente del Este. Con la sana alegría de la juventud, los heroicos soldados de España toman la nieve como pretexto para sus juegos de niños grandes en el jardín del hospital. Nuestra gloriosa división lucha en primera línea y presta un servicio inestimable a Europa y a la civilización occidental, combatiendo al comunismo enemigo sin importarle las inclemencias de la temperatura ni la dureza del terreno. El capitán general Lindemann llega al puesto de mando de la heroica División Azul para visitar al general Esteban Infante y felicitarle por su ascenso a general de división. Se estudia la situación militar ante los planos del terreno de operaciones. Se celebra una misa de campaña. Aquestes imatges que acabem de veure són l'última aparició de la Divisió Blava al Nodo, sent a partir d'aquesta data, 2 d'agost de 1943, on hi ha el primer gir de la propaganda franquista, finalitzant així la primera etapa d'orientació germanòfila. El motiu d'aquest canvi de guió va estar provocat per el desembarcament aliat en Sicília i per la reunió que va tenir Carlton Hayes i Franco. L'ambaixador americà va exigir el retorn d'Espanya a l'estricta neutralitat, la qual cosa venia per la retirada de la Divisió Blava i la difusió en Espanya de notícies sobre els avanços i les victòries dels aliats. D'aquesta manera, a partir del nodo 32A, començarà la fase d'equilibri informatiu. Durant aquesta etapa, la Segona Guerra Mundial va ser tractada amb reportatges dels dos bàndols i amb una suposada imparcialitat, encara que es va mantenir una major presència de noticieris alemanys i, com veurem a continuació, alguns reportatges aliats van ser retallats i editats pels operaris del nodo. D'altra banda, durant aquesta segona etapa, Franco va voler reivindicar la posició de neutralitat d'Espanya i la seva ajuda humanitària davant els horrors de la guerra. Com podem veure, ara ja no n'hi ha una idealització de la guerra o dels valors bèl·lics, sinó tot el contrari, que hi ha un rebuig d'aquesta moral. La división británica de Arakan actúa en el frente de Birmania. Para llevar tropas y refuerzos se utilizan toda clase de embarcaciones. Canadiense hace fuego contra la retaguardia nazi en retirada. El fotógrafo del ejército permanece con las avanzadas, en tanto que la batalla de Sicilia llega a su...
se yergue como un símbolo de la victoria norte. Día y noche en las colinas de Sicilia, la artillería... Fase final, arrojar al enemigo hacia Messina. Nachschub für die deutschen Kampfgruppen auf Sizilien. Mit Fährprämen geht es über die Meerenge von Messina. Schnellboote sichern die Überfahrt. Waffe nähert sich eine britisch-amerikanische Landungsflotte. Las tropas alemanas, obedeciendo a las órdenes del alto mando, continúan realizando su táctica de resistencia elástica. Antes de abandonar sus posiciones, destruyen las instalaciones militares y las vías de comunicación. La cámara del noticiario recoge desde las líneas aliadas la acción de la artillería y los impresionantes ataques aéreos que las oleadas de bombarderos, fortalezas volantes y Liberator, Mitchell y Marauder realizan sobre Monte Cassino. 2.500 toneladas de bombas caen en la zona objetivo de 1 milla cuadrada. En Madrid se efectúa el solemne entierro de los restos mortales de los señores Jenken y Caldwell, encargado de negocios y agregado militar y aéreo de Inglaterra, trágicamente fallecidos en el accidente de aviación ocurrido en Prat-de-Comté. Al doble sepelio asisten, con las representaciones del cuerpo diplomático, las de nuestros ejércitos de tierra, mar y aire. Al cadáver del señor Jenken se le tributaron honores de general de división con mando, y su entierro fue presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, conde de Jordana. En los aeródromos angloamericanos se acumulan grandes cantidades de aviones que han de participar en las inminentes operaciones contra Europa. Talleres de reparación y construcción de piezas de recambio están diseminados por toda Inglaterra y trabajan a pleno rendimiento. También tienen vital importancia los depósitos donde se almacenan las municiones y las bombas de todos los calibres en creciente escala. En las fortificaciones del Atlántico, Alemania ha dado por terminadas sus medidas para hacer frente a la invasión. En ciertos lugares de los Países Bajos se han abierto las esclusas y los soldados alemanes actúan tanto en el agua como en la tierra. El puerto español de Barcelona ha sido el emocionado escenario de una tregua humanitaria entre los beligerantes de la actual contienda. Allí se ha efectuado el canje de los prisioneros, heridos y enfermos alemanes e ingleses, por el que 2.144 combatientes han sido devueltos a sus países desde nuestra patria. El emblema humanitario de la Cruz Roja ha presidido esta cristiana tarea. España ha sido una vez más símbolo y realidad de una misión honrosa y humanitaria ante la cual se inclinan todos los combatientes, para los que nuestra patria desea una paz próxima y justa. En Barcelona, y bajo la salvaguardia de las autoridades españolas, se efectúa el canje de 2.000 prisioneros de guerra ingleses, norteamericanos y alemanes llegados al puerto a bordo de los buques Grishol y Gradisca. Es la segunda vez que el puerto de Barcelona se convierte en escenario de este acto humanitario y de hermandad cristiana que tanto honra la neutralidad española en medio de los actuales dolores y luchas del mundo. El canvi definitiu cap a una propaganda de caràcter favorable als aliats el tenim a partir del desembarcament de Normandia. Encara que aquesta operació va tenir lloc el 6 de juny de 1944, el Nodo no informarà d'aquesta operació fins al 3 de juliol, en l'edició 79b, donant inici així a la darrera fase informativa, que durarà fins al final de la guerra, anomenada hegemonia aliada. Durant aquesta etapa, i a mesura que els alemanys vagin perdent territori, hi haurà un augment de les notícies aliades en detriment de les notícies alemanyes. Si bé és cert que les notícies sobre el front de l'est seguiran sent cobertes exclusivament amb reportatges alemanys, encara que la seva importància dintre del Nodo anirà caient. Altra diferència respecte a l'etapa anterior serà amb la narració dels reportatges, ja que ara es reconeix de manera molt clara la superioritat de l'exèrcit aliat. De la mateixa manera, també hi haurà un augment dels noticiaris respecte a la política internacional, sobretot amb els assumptes relacionats amb els Estats Units. Per últim, també cal destacar l'important increment de notícies que tenen que veure amb els pactes o acords que tenia Espanya amb els diferents països aliats, al igual que també hi haurà molts reportatges que parlin sobre l'encert de Franco de no clavar a Espanya dintre de la Segona Guerra Mundial.
4.000 unidades navales y millares de pequeñas embarcaciones se concentran en los puertos británicos para realizar, con la ayuda de la aviación, la invasión de Europa. Son tropas de la Gran Bretaña, de los dominios y de las colonias, con divisiones de Estados Unidos, las que van a iniciar el desembarco en la costa septentrional francesa. Ha llegado el día D y la hora H. La aviación inicia el bombardeo sobre los objetivos estratégicos y sobre los centros de comunicaciones. Desde las barcazas, los soldados se lanzan al agua, en tanto que el adversario opone una enérgica resistencia. Las divisiones británicas, canadienses y norteamericanas ponen pie en tierra francesa. En las fortificaciones alemanas de la costa atlántica se da la señal de alarma poco antes de amanecer el día 6 de junio. Empieza la acción militar, mientras las sombras de la noche se rasgan con los haces de los reflectores, el rastro de fuego de cohetes y trazadoras y el resplandor de los disparos. El alba del 6 de junio llega entre el horrendo fragor de la guerra. El humo de las explosiones asciende al cielo y los lanzallamas entran en acción. Una gran parte del éxito obtenido por los aliados en la guerra de Francia se debe a la eficacia de su aviación y a su dominio del aire. Miles de aparatos han intervenido directamente en las operaciones y en los transportes de tropas. Una ceremonia histórica, la toma de posesión del presidente Roosevelt para su cuarto periodo de actuación. Nos hallamos en la Casa Blanca de Washington. Se han repartido tarjetas para 7.000 invitados, entre los cuales figuran, con soldados heridos, las más relevantes personalidades del país. La presentación del presidente se ha efectuado de un modo rápido y sencillo, como corresponde a las sobrias ceremonias de los tiempos de guerra. Después de jurar su cargo, el presidente pronuncia su discurso. El nuevo embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Mr. Norman Armour, va a presentar sus cartas credenciales ante el caudillo de España y generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire. El embajador es recogido en el Palacio de la Embajada de Estados Unidos, enclavado en la Avenida del Generalísimo, por el introductor de embajadores, señor Barón de las Torres, y en un coche cerrado marcha al Palacio de Oriente escoltado por la Guardia Mora. Con este importante acto diplomático se reafirman las relaciones de amistad que unen a España y los Estados Unidos de América. Al aparecer el caudillo en la terraza del ayuntamiento, le acoge de nuevo el entusiasmo indescriptible de la multitud, y Franco pronuncia su trascendental discurso. Por encima de todos los incidentes y molestias de estos últimos años, campea un hecho real: el haberse librado España de la más dura y aniquiladora de todas las guerras. Evitar una guerra es suprimir para el futuro muchas otras guerras. El embajador de Su Majestad Británica, Sir Víctor Alexander Louis Mallet, acompañado por el introductor de embajadores, señor Barón de las Torres, abandona su residencia oficial para acudir a presentar sus cartas credenciales al jefe del Estado español, generalísimo Franco. El caudillo, con el ministro de Asuntos Exteriores, recibe al nuevo embajador. Y la paz llega a Europa en mayo de 1945 con el total triunfo de las armas aliadas. Ya se celebra una reunión urgente. También está presente el exsecretario Hall cuando el presidente da la noticia memorable. Los periodistas salen inmediatamente a mandar el informe del presidente a un mundo lleno de ansia. Y al anochecer del martes 14 de agosto se envía la noticia trascendental. Aquestes darreres imatges pertanyen als noticiaris que van informar del final de la guerra, primer al front europeu i posteriorment al front asiàtic. Aquests nodos, estrenats el 14 de maig i 24 de setembre de 1945, tenen un aspecte en comú, i és que ambdós fan un resum de com ha sigut la guerra en aquests fronts.
Per suposat que quan es tracta del conflicte europeu, el règim franquista obvia qualsevol complicitat o relació amb les potències de l'eix, fins i tot l'existència de la divisió blava. Però el que sí que m'ha semblat interessant és la manera en què tenen de concloure aquests resums. Mentre que per al conflicte europeu utilitza el terme l'arribada de la pau, per al front asiàtic utilitza victòria sobre el Japó. Aquesta és una manera clara de continuar amb l'intent d'aconseguir l'aprovació dels Estats Units, però també es podria interpretar com la voluntat de no humiliar als que fins fa poc havien sigut els principals valedors del règim franquista. Encara que el nodo es va estrenar quan ja hi havia hagut un canvi respecte a la política internacional, podem veure com la propaganda franquista va canviant el seu discurs sobre la Segona Guerra Mundial a mesura que avança el conflicte, partint des d'un plantejament purament pro-alemany fins a desembocar en una propaganda clarament pro-aliada. De fet, serà gràcies a aquest canvi i concretament a l'apropament del règim cap als Estats Units el que va permetre que la dictadura franquista pugui sobreviure a la caiguda dels altres dos règims autoritaris europeus.